Zdravo, dobrodošli na kanal Mikine kuhinje. Moje ime je Milena i danas ću za vas praviti ovu fantastičnu musaku. Ovdje možete pročitati potrebne sastojke. Prvo ćemo na 1-2 kašike ulja da izdinstamo 1 glavicu crnog luka. Možete dodati i malo vode kako vam luk ne bi zagoreo. Povremeno možete promešate i potom ćemo da dodamo jedno 500 g mlevenog mesa. Ja sam stavila 500 g mlevene svinjske plećke. Trudite se da što bolje usitnite meso kako ne biste imali veće grudve. Sve dok ne posivi, ovako mešajte. Ovdje sam dodala pola kašičice morske soli, kako bi nam i samo meso bilo ukusnije, ali kasnije ćemo svakako dodati još soli u film kojim se musaka na kraju prelije. Znači samo je bitno dobro razbiti meso, bukvalno sve vrijeme dok se meso dinstalo ja sam ga ovako sitnila. Meso je sada gotovo, napravit ćemo fil. Razbiti 4 jajeta. Umutiti i onda ćemo dodati vodu. Ovdje ima 400 ml ukupno vode stavljene, 300 ml mlijeka i 300 ml pavlake za kuvanje. Dodat ćemo naravno i začine, 1 kašičicu soli i 1 kašičicu suvog biljnog začina. I to će biti film kojim ćemo preliti musaku. Ono što sam ja već uradila, što vama ostaje, jeste da se naseče krompir na tanke kolutove. Birajte neke krompire srednje veličine kako ne biste imali kolutiće, jer će vam praviti problem tokom ređenja, odnosno duže će trajati i fil će vam padati između krompira. Stavila sam 1-2 kašike ulja kako bih podmazala pleh i sada ću ređati krompire u krug. Dakle, prvo ređamo jedan sloj krompira, a potom i ovako preko kako bismo popunili ove prazne prostore gdje bi meso moglo između da padne. Znači, ovo možete računati bukvalno kao 2 kruga, odnosno 2 sloja krompira. Sada ćemo preko rasporediti mleveno meso. Neki slažu musaku tako što stave 3 reda krompira, a između svakog reda mleveno meso, odnosno mleveno meso stavljaju u 2 reda. Meni je ovako praktičnije, dakle krompir, idemo sloj krompira, sloj mesa, opet sloj krompira, nalije se i to je to. Sada ćemo naliti onim filmom koji smo napravili prethodno. Bitno je da ovaj fil bude u nivou krompira, znači ne treba da ga prelije previše, vidjet ćete sada na snimku, ne treba da ga prelije da krompir pluta po površini, ali i da zahvati njegov nivo. Eto vidite koliko i sad ćemo posuti malo vegetom od odgo kako bi uhvatilo lepu koricu, onu slanu kada se bude ispeklo. Sada ćemo preliti aluminijumskom folijom kako se ne bi pre vremena zapekla gornja korica, a unutra musaka ostala živa. Znači peći ćemo sa aluminijumskom folijom sat i po vremena na 180 stepeni. I nakon sat i po vremena skinut ćemo ove folije. Dakle, fil se već blago stegao
i ubacit ćemo nazad u rernu da dopečemo jedno 20 minuta. Procenit ćete sami kada će biti gotova. Evo kako se lepo krčka i ovo je gotova musaka. Nadam se da vam se video dopao. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal Mikine kuhinje. Prijetno!